جیلان ئیدی وەک بینیمان تەماشامان کرد کە پلاستیک دەبێتە ڕکابەرێکی دیکەی نەوت. چی زانیارێکی دیکەتامان دەکەوت؟ دەمێتە باشتر بێت ئەژین لە پەترۆڵە بەرهەمێن زێدە دێنە بەرهەمانی لە ئەمە بەتایبەتی بە حساب پلاستیکی بکەین دەمەوەشی باش بیت بینە ڕووبی سەرێن کوردستان بچارێ ئێدی پەترۆڵەکە و هزار هەڤڕکیە نوێ هەنە لە بەرهەمێ پەترۆڵی گەلێک بەرهەمێن جودا جودا دەهێتە بەرهەمانین هژمارەکە وڵاتان هەیە ئەگەر بکارانینا پەترۆڵێژی گێم بە لێ ئەو پەترۆڵە هاوردە دیکەن هەیەکو بەرهەمێن دنجێ بەرهەم بینە مینا پلاستیکی و بەرهەمێن پترۆکیمیایی و بەرهەمێن دنجی لێنها هەڤڕێکی دنج بۆی پەترۆڵە پەیدا بووە بێت دەهێتە گوتن پلاستیک و مەترسیەکە زێدەژی لەسەر ژینگە هەیە دروستیکە ئاژانسا فاینانشال تایمز دەبێژە ئەگەر بکارانینا پلاستیکی دی جیهانێدا کێم ببە ئانکو وڵاتی مرۆڤێن جیهانێ ئەvê پلاستیکێ بکار نەینن ئەدی دەخوازییا سەر پەترۆڵێژی هەیە ساڵا 2040 وێ سەدەی 15 کێمتر ببە ئەگەر وڵاتên جیهانێ کارگە پیشەسازی بەرەخۆ نەدەن بەرهەمانینا پلاستیکی وێ پەترۆڵەکە کێمترژی هاوردە بکەن لەوما داخوازییا سەر پەترۆڵێ سەدەی 15 کێمتر دەبێت. gelek کەمپین دهێنە لە دارخستن هەیەکو بکاربن بکارانینا ئەنەرجیە پەترۆڵە دناوا جیهانێدا کێمتر بکەن لێ سەدەمێن دن هەنە جودا ji پەترۆڵێ جودا ji پلاستیک و دبە سەدەم دەخوازییا سەر پەترۆڵێ کێم ببە ئێک جوانە گەرمبوونا عەردیە کو ئێدی هێدی وڵاتی ڕونژوانە جیهانە لەوەیەکی هوشیار دبن کو پێدفیە بکارانینا سوتەمەنیە پەترۆڵێک کێمتر بکەن جودا شێوەیەکێ نەها شۆڕشەکە بەرهەمانینا ئۆتۆمبیلên ئەلکتریکی دناوا جیهانێدا دروست بووە هەروەسا پلاستیکشی بکارنەیناناوێ ئەو هەرسێ سەدەمێن هەری سەرەکەنە کو هەیە ساڵا 2040 و بکارانینا پەترۆڵێ و دەخوازییا سەر پەترۆڵێ بە ئاوایەکی بەربچاف کێمتر ببیت. مەداتایەندن هەنە ئەمێ زێدەتر بەحسا بکارانینا پەترۆڵێ بکەندان بزانێ پەترۆڵ دە جیهانێدا ji بۆی چی gelekê dihête bikaranî ji بۆی veguhastinê پەترۆڵا هەری زێدە دناوا جیهانێدا دەهێت بکارانî ku 145 ji ber hemê petrolî ew welatên ku petrolê hawrde dikin 145 ji بۆی بکارانîna veguhastinê ye 142 ji بۆی germkirinê ye her wisa 104 ji بۆی berhemanîna plastîkî û ji بۆی berhemanîna kîmyayî 105 ji بۆی berhemên din petrol dihête bikaranîn. Ji بۆی bikaranîn plastîkî dem bizanîn ka ew plastîk ji بۆی çi gelekê dihêt bikaranîn kartonên cuda cuda dihêne pêcan her wisa kêbilên elektrîkê ne ev hemî plastîk ji بۆی dihête bikaranîn bi taybetî ev data dawî zanyarî nedibêje ku 145 plastîkê tiva cîhanê ji بۆی pêcanê dihêt bikaranîn 107 jî ji بۆی amêrên elektronî ne. Baş e. Cuda ji wêyekê ew petrola ku diçe di nava kargehê de 109 ji wê petrolê berhemên petrokîmyawî jê dihête berhemhanîn. Li paş wî berhemê petrokîmyayê berhemekî puxid jê dihêt duristkirin û ji wî berhemê puxid jî 167 plastik jê dihête bikaranîn lewma eger ev berhemê petrokîmyayî û ev petrolek kêmtir bît wê bandoreka rasterast li ser bikaranîn û berhemanîna plastik jî hebîtin lewma em digihîne wê datayê eger bi vî avayî ev berhemê petrokîmyayî berdewam bibe wê 125 daxwaziyên wê ji بۆی 105 kêmtir bike kargeh êdî berê xwe nadin hawrdekirina petrolê ji بۆی berhemanîna plastîkî lewma digel vêkê jî berhemên petrokîmyayî û durustkirina plastîkî jî wê 120 kêmtir bibîtin. Di nava cîhanê de welatên herî pêşketî hene ku dixwazin evê plastîkî carekadî recycling bikin heya ku carekatin plastikên tin bikarneyîne em Almanya welatê herî mezin e li ser asê cîhanê ku recyclingên gelekên mezin di nava wê welatî de hene Almanya ew plastikên ku di nêv xwe ya wî welatî de heye zêdetirî 156 recycling dike. Ev bi wî watayî dihêtin Almanya her plastikî careka din bikardîne careka din jî bikardîne êdî ew çi plastikên din hawirde nake ji ber ku plastik dibin destê wan de heye û dikare berhemên din jî jê durust biket nemsa 153.8 plastikên xwe careka din du car sê car careka din bikardîne her wisa Korya Başûr 153.8 plastikên xwe recycling dike ev her sê welate plastikên herî kêm hawirde dikin ji ber ku plastik nava wî welatî de heye dema ku dihête bikaranîn ew recycling dikin û berhemên din jî jê durust dikin. Ev taybet bûn bi wê datayê ku niha plastik bûye hevrikê herî sersextê petrolê eger dixwaziya ser plastikî kêmtir bibe
و دخوازی سر پترولشی کم تر بش چبر کو کارگه ادی تو پترولگی هاورده ناکن هیا کو پلاستیکی جه برهم بینن افکارا من اجین و چند زیاده ترین آبورید گلوا بحث که کرم کش دست خوشی